Malapit na sa Google Map ko. Uy. Ma'am, Ma'am Kyra, ito na ba yung nag-meet up sa akin sa parcel mo? Ma'am, ito na ba si Ma'am Kyra, ma'am? Yung parcel mo, ma'am. Ito na, dumating na. Ma'am, ito ba si Ma'am Kyra? Ay, ito na yung parcel mo, ma'am. Ma'am, ito na yung parcel mo, ma'am. Ma'am, ito na. Ay, ma'am, hindi yan parcel yung nahawakan mo, ma'am. Hindi yan parcel yung nahawakan mo, ma'am. Ay, ma'am, huwag ka nang lilingon, ma'am. Huwag ka nang lilingon. O, sige, ma'am, bubuksan ko, ma'am. Buksan ko. Laruan nga. Laruan nga to, ma'am, oh. Laruan nga. Laruan nga ito. Ma'am, ang bayad dito, ma'am. 300 lang yung bayad dito, ma'am. Ito, ma'am, oh, laruan nga. Ma'am, bayad, ma'am. Ay, ma'am, 300 lang yung bayad, ma'am. 500 to. Wala akong barya dito, ma'am. Kunin ko lang sa inyo mamaya. Sige, ma'am, alis na kami, ma'am, ha. Maraming salamat, ma'am.